गाती को अड़ी दुख और अड़ी भावना रना कथा कना नो नोडे साइड रे फोटो पे नेल दाड़े कना मिटेन मासूम सा चेहरा कुड़ी गिद्र नुई संगे नुंकाना घटना घटाव कना बांग आपे पे आंजम लेखान और पे नेल लेखान बांग होश की उड़े उतरो तपेया तो ঘা হয়েছে হাতে দেখি হাতটা দেখি এ বাবা রে এত বড় ঘা এ হাতে তো এটা তোমার হাতটা এটা তোমার হাতটা को नेल के आपे से ती कांतया मेन खान हतिया सूट लेका नेलो कांतया और चिकाते बोले नुई कुड़ी गिद्र संगे नुंकाना घटना घटावना और चिकाते हुईना इना रिक्वेस्ट तहन कना नुआ वीडियो नोडे खन मुचाद हबी नेल तन पे जतो इन बड़ाई चुगना ओकारेन कनाय और चिकाते नुंकाना घटना घटावना नुई मासूम सा चेहरा नुई कुड़ी गिद्र गाती को सगुन राम नावना वीडियो खन असोक नहीं आपे अड़ी नपाय ना प्यार इन पे नेल दानी कना जावदिन लेका गडी नपाय गिम ने गाती को अड़ी दुख और भावना रना कथा कान गया नो नोडे साइड रे फोटो पे नेल दाड़े कना मिटन कुड़ी गिद्र अड़ी चोरक और अड़ी चेहरा नेलो कना मेनखान नुई कुड़ी गिद्र संगे नुंकाना घटना घटाव कना आपे पे आंजम लेखाय और पे नेल लेखान सरीगे आपे होश उड़े उतरो को ओना कथा बड़ाय लहारे जे नुआ वीडियो दो कना ओका दो वेस्ट बेंगल रेना दक्षिण दिनाजपुर रेना कुसुमुंडी थाना अंतर्गत आतु रेना जे मिटन ओना वीडियो नेल काते नुआ गे बड़ाय नामना जे उनी कुड़ी गिद्र दो कटिज रे थोड़ा गान उनिया ती रे माने फुलो सेबुन मेन दाड़ा कटिज मचा घाव लेखा ताहे कना और ओना खातिर आको ओड़ा परिवार कोरेन हो जे नुआ दो अंदाज को मेता कना से आसान को मेता कना चावा मेनखान चे लेका उनी कुड़ी गिद्रे हारा चला कना ओंका गे ओना कारण हो बढ़ती चला कना और जखन नेतो अड़ी गाने लटू इदी कना और ओना कारण हो उना लटू कना जे उनिया ती नेतो हती सुंट लेका बनाव कानते और जहां तीन ती माने नेलो कानते बांग आपे हो पे नेल लेखान आपे हो पासे इन मेनदा दिमाग अचुर गदो तबुना आदो देला बांगबुन बिलमा ओना वीडियो बुन नेल लगी और बुन बाडाय लगी जे उनी कुड़ी गिद्र नेतो चेत स्थिति रे और चेत लेका नेतो तकलीफ हालत रे मिनाय कदिया আজকে আমি এখানে একটা আদিবাসী পাড়াতে এসেছি এখানে একটা আদিবাসী বোনের বিশাল বড় একটা সমস্যা হয়েছে দাদা কি সমস্যা হয়েছে সমস্যাটা না দেখলে বোঝা যাবে না দাদা সমস্যাটা খুবই গরিব মানে খুবই গরিব এরা গরিব এত আর কি কি হয়েছে বোনটার হাতের খুবই বড় একটা সমস্যা হয়েছে সমস্যা হয়েছে আপনাদের বাড়ি এখানেই হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি এখানে আচ্ছা ওর বোনটার কি হয়েছে মাসিমা বোনটার একটা হাতে একটা প্রবলেম হচ্ছে হ্যাঁ। একটা ছোট একটা ঘা ছিল ওখান থেকে বিশাল বড় ঘাটা কোথায় আছে বোনটা কোথায় আছে চলেন তো দেখি চলেন তো এই যে এখানে আছে আচ্ছা এই বোনটার হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে আচ্ছা কি হয়েছে তোমার ঘা হয়েছে কি নাম তোমার মিশামণি তোমার নাম কি মৌসুমী তোমরা দুজনেই বোন আচ্ছা তোমরা এখানেই থাকো আচ্ছা তোমার কি হয়েছে সমস্যা বলো তো ঘা হয়েছে হাতে দেখি হাতটা দেখি এ বাবা রে এত বড় ঘা এ হাতে তো এটা তোমার হাতটা এটা তোমার হাতটা হাতটা এত বড় হয়ে গেছে কেন কতদিন থেকে হ্যাঁ মানে ছোট থেকেই মানে তুমি যখন ছোট ছিলা এভাবে যে হাতটা আছে তোমার কষ্ট হয় ভারী লাগে আর তোমার তোমার দিদি হবে এটা আচ্ছা তোমরা দুজন বোন কিভাবে এরকম হলো একটু ঘা ছিল এই যে এখানে আচ্ছা এখানে একটু ঘা হয়েছিল ইস রে বাবা রে বাবা মানে একটা ছোট হাত এত বড় হয়ে গেছে হাতটা তুলে ধরুন তো এটা এই বাবা রে হাতটা এরকম হয়ে গেছে তোমার তোমার কষ্ট হয় আজকে এসেছি আমি এটা দক্ষিণ দিনাজপুরের কুসুমুন্ডিতে যে এই বোনটার কাছে এই বোনটার হচ্ছে এমন একটা সমস্যা হয়েছে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওর একটা হাতের মধ্যে ওর একটা ঘা হয়ে গেছে তো এই ঘাটা হতে হতে ওর এত বড় হাতটা হয়ে গেছে যেটা দেখলে আপনারা দেখলেন অবাক হয়ে যাবেন যে বোন তোমার তোমার নাম কি বললা মিশামণি আর তোমার বাবা কি করে কাজে যায় কোথায় বাইরে কাজে যায় আচ্ছা এটা তোমার বাবা কই কে আপনি এদিকে আসুন তো কি নাম আপনার কমল চড়ে আচ্ছা আপনার এটা আপনার মেয়ে তো আপনার মেয়ের এই সমস্যাটা তাহলে হয়েছে অনেকদিন থেকেই অনেকদিন থেকে বহুত চেষ্টা করছি তো হচ্ছে না টাকা পয়সা নাই চিকিৎসা করতে পারছেন না তো আপনি কি কাজ করেন এই তো বাইরে খাটে দাদন যায় বাইরে দাদন যান আচ্ছা আপনাদের বাড়ি তো এখানেই তো এই বোনটা এখানে অনেক কষ্ট করেই থাকে প্রচুর কষ্টে থাকে আচ্ছা তো আপনারা হেল্প করছেন না পাড়ার মানুষ আমরা হেল্প যা চেষ্টা করেছি আর এখন ওরকম সবারই সংসার আছে মানে করতে পারছি না আপনারাও সবাই গরিব আর কি তো আপনারা আপনার মেয়েটার পাশে সবাই তাহলে মেয়েটার জন্য হেল্প করছেন সবাই মিলে হেল্প করছেন আমাকে কে ফোন করছিল এখান থেকে আমি ফোন করছি আচ্ছা আপনি ফোন করে আমার খবর কিভাবে পেলেন को नेल के आपे आर पे बुझाव के गया सरीगे नुआ वीडियो नेल कते अड़ी दुख और अड़ी भावना बुझावना जे मिटन कुड़ी गिद्र संगे नुंकाना बीमारी जटो काव दिया जे उनिया ती हतिया सूट लेका जुरी उतर कना माने घाव उन बढ़ती कना से उनिया ओना तीर ना बीमारी उन ढीर कना
जे आपे हुदिस तह बाबन हुदिस दाड़ेया से नेलते अंदाजा बन लगाव दाड़ेया कना माने ती और हथिया सूट जुदिम जुरी लेखान पासे जुरी उतरो कना उनका नेलोग कना बतर गे तो ओना घारोज परिवार रेन नुई कुड़ी गिद्रा माने ओना रान इलाज लगिद हो उनको अडी मजबूर सेबुन मेन दाड़े अडी कमजोर स्थिति रे मेना का को और हालाकि रे जतो हड़ बन बड़ाई गया जे आबो सांताल हड़मा सरी गे अडी रेंगेज नाचार अबुन जो टाका पैसा ते सेबुन मेन दाड़े जम नुते जतो लेका तिगे और ओना खातिर नुई कुड़ी गिद्रा जखन कटिजे ताहे कना उन जखन कोगे नोआ बीमारी कटी कटी रकाबो कान ताहे मेनखान नेतो चेलका लटू चलावना उनका गे लटू कान ताया अडी मुश्किल और अडी दुख भरी कहानी कना मेनखान इन रिक्वेस्ट कना जुदी वेस्ट बेंगल दक्षिण दिनाजपुर कुशीमुंडी थाना अंतर्गत जखन नुकुआ इलाका को जहाँ बुया को पे नेले ताबोना जरूर जहाँ तीन गे साहाय्य एम काते जेमन नुई कुड़ी गिद्रा ओना बीमारी खन जेमन अडी उसराय आजातो मा মানে এই যে এটা হচ্ছে এদের বাড়ি, মানে এরা দিন আনে দিন খায়, তাই তো? দিন আনে দিন তো দিয়ে তো চিকিৎসা করবে কিভাবে তাহলে? ওই জন্যই তো খুবই চিন্তা, আমরাও চিন্তা করি, খুবই অসুবিধা মানুষের। কি তো বলছে তুমি তুমি তাহলে বোন সবাইকে কি বলবে তুমি? মানে আমাকে একটু হেল্প করে দাও। একটু হেল্প করতে বলছো যেন তোমার অপারেশনটা করতে পারে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকে এসেছি এই বোনটার কাছে কুসুমুন্ডিতে। তো এই বোনটা মানে ও বলছে ওকে যদি সবাই একটু করে হেল্প করে তাহলে ওর হাতটা কিন্তু অপারেশন করে ঠিক হয়ে যাবে। এখনো সম্ভাবনা আছে ঠিক করার? হ্যাঁ আছে, ঠিক হয়ে যাবে। তোর হাতটা যদি অপারেশন করে, আপনার কোথায় কোথায় নিয়ে গেছিলেন ওকে? আমি প্রথমে আমরা আর কি হ্যাঁ। সবাই মিলে নিয়ে গেছিলাম কুসুমুন্ডি কুসুমুন্ডিতে হসপিটালে। হসপিটাল থেকে ট্রান্সফার করে দিয়েছিল মালদা মেডিকেল কলেজ। মালদা মেডিকেল, তারপরে সেখান থেকে নিয়ে চলে আসি, আবার আসার পরে ওখান থেকে আবার যাইতে বলছে মেডিকেল কলেজে আউটডোর থেকে দেখানোর জন্য। আচ্ছা, কিন্তু তো ওটা কি মালদাতে চিকিৎসা হবে মনে হচ্ছে? এটা এখনো বলা যাচ্ছে না, এখন কলকাতাও নিয়ে যেতে হতো। মানে এরা এত গরিব মানুষ যে এরা ঠিক জায়গায় গিয়ে এখনো পৌঁছাতে পারছে না যে হাতটা কোথায় গেলে এর অপারেশনটা হবে। তো আপনাদের বাড়ি এখানে কাকা? হ্যাঁ এখানে এখানে। আপনি ওর বাবাকে কতদিন ধরে চেনেন? ছোট থেকে চিনি। ছোট থেকে চেনেন? হ্যাঁ। ওর হাতটা যেটা সমস্যা হয়েছে এটাও আপনি জানেন? হ্যাঁ জানি। তা আপনারা সবাই জানেন তো? আরে কষ্ট করে থাকে এখানে? আচ্ছা, ও কি করে মানে লেভারি কাজ করে? মানে লেভারি কাজ করে কি এটা সম্ভব? এটা আপনার মেয়ে? কি নাম আপনার? সুমতি। আচ্ছা, আপনি সুমতি মার্ডি। আচ্ছা, এই গ্রামটার নাম কি? এই পাড়াটার নাম? এই গ্রামটার নাম মহিষাগুড়ি। মহিষাগুড়ি। তো আমি আছি বর্তমানে কুসুমুন্ডিতে মহিষাগুড়িতে, এবং যারা যারা ভিডিওটা দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে দেখছেন সবাই ভিডিওটা বেশি করে শেয়ার করবেন। এমএলএর নাম কি? তাপস চন্দ্র রায়। তো কুসুমুন্ডির নতুন এমএলএ, কোন পার্টির এমএলএ আমি জানি না, আমি তাপস চন্দ্র রায় যিনি মহাশয় আছেন ওনাকে আমি অনুরোধ করবো এই বোনটার পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য। ইনারা মহিষাগুড়িতে, কুসুমুন্ডি থানার মহিষাগুড়ি গ্রামে ইনাদের বাড়ি। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব ভিডিওটা যেন এমএলএ সাহেবের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, তাপস চন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছে। উনি ভিডিওটা দেখে একটাই কথা বলবো যে এই বোনটার পাশে এসে দাঁড়ান। এই যে ওনার হাতটা দেখুন, দেখি হাতটা দেখি। এই যে এটা হচ্ছে বোনটার হাত। এই হাতটা অপারেশন করতে এই যে আদিবাসী ফ্যামিলিটাকে দেখতে পাচ্ছেন, প্রচুর টাকার দরকার। একটা এত গরিব ফ্যামিলির এই হাতটা অপারেশন করা সম্ভব নয়। তো আমি মহাশয় আপনাকেই বলতে চাই, আপনি নতুন নতুন এমএলএ হয়েছেন, আপনি আমাদের এই মানুষের সুখ দুঃখের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি অনেক মানুষকে দিয়েছিল। কিন্তু तो बड़ा गया बुन दिको और छतिक मा होड़ अडी बड़ी नजर तक नेल बना एन रहो मिटेन खुशी रना कथाñ बुझाव केदा जे मिटेन अबो संथाल यूट्यूबर बांग हुई कते हो मिटेन बंगाली यूट्यूबर जे नवा वीडियो कवर केदा जे ओकय दो अबोरेन संथाल होड़ा से अबो का एसटी रे शामिल मेना का को से गुन मेंदरा आदिवासी कान को उनका वीडियो अबो को सामंग रे सदर केदा जे मिटेन कुड़ी गिद्रवा ती माने उन जस्ती बीमारी हालत रे मेने जे उनी ती हो कुटुंग हो हासुई दिकरा से हमाले बुझो करा मिटेन आया ती बे तीन दुख रेना कथा कना आदो उनी मा अडी जोरे गणोयना और गणोयनते नो सोशल मीडिया रे अगु केदा मेनखान ने तो अब हड़ हपना पावर दुख जरूर कना जे उनी कुड़ी गिद्रा जे लेकाते इलाज हुई जरूर कना और जतो हड़ जुदी बन एम लेनखान जतो हड़ जुदी बन सहाय्य लेखान ताहले उनी कुड़ी गिद्रा निहती इलाज हुई तया ओनाते इन दिन मेना बया को नुकाना हो समय रे गणो जरूर कना और नुकान को जरूर सपोर्ट को जरूर कना चिदाते नुय आबोरेन संथाल कान गया भले ने तो उन मारांग बीमार रे नुय ने तो पड़ा हुआ मिनाई कदिया और ने तो नुय ती हो नुनु माने दुख नेलो कना आपे होपे नेल का गया जे ती लेका हो ती बांग नेलो कान दे और नुय तीन मुश्किल हालत रे मेने ओना लगिते बया को नुकाना वीडियो जरूर शेयर तन पे और गड़ो और सपोर्ट जरूर एमाय तन पे और जुदी सुर सुपुर को पे नेले कान खान आपे चलाव कते सहाय्य एम कते नुया इलाज लगी अड़ी जस्ती कोशिश प्रयास तन पे ताकि मी हड़ते जुदी बन एम लेन खान ताहले चेत हो बांग कना नुया इलाज लगी ते चिदा जे अब एक दूसरे को जुदी बन मदद जनोआ एक दूसरे को जुदी बन सपोर्ट जनोआ ताहले उनकान जिनिस बनोआ जे अब
ओकाटा तबन कम दाड़ेया नुआ बीमार मा सिर्फ बीमारी कना ऐसे और एक दूसरे को जुदी कुछ पैसा एम कते जुदी आबो नुका बन सहायता लेकुआ ताले नुआ हो चुटकी रे सॉल्व हो दाड़ेया आपे कोठेन की भरोसा तहन कना नुआ वीडियो जरूर शेयर करते और अड़ी जस्ती जेमन वायरल मा और ओना कोरेन हर को जेमन को जागृत मा और नुई गणो लगित ते लाहार को हिजुक माम चेरे।